Fisatur para mí pues ha sido muy importante porque soy patrón local de pesca desde hace más de 25 años en la ría de Vigo. Me ha abierto los ojos a que yo como marinero ahora tengo otra actividad que es el turismo. J'embarque aujourd'hui sur le navire La Peregrina dans le cadre du programme Fisatur. C'est une vraie expérience personnelle déjà, c'est une super opportunité de faire ce voyage sur ce magnifique bateau de 20 mètres et de le faire avec des gens super bienveillants, intéressants. Enfin, je suis persuadée que ça va être une très belle aventure. I think projects like Fisatur are really important for the fisheries communities that need to diversify and to strengthen the coastal resilience. I'm really impressed by the ambitious program they have put together for the Trade Navigation Tour and the enthusiasm of all the partners, but also all the participants from the incubation program. J'ai intégré le programme Fisatur, le programme d'incubation, avec un projet d'entreprise, une compagnie maritime à Brest avec mon compagnon. On avait un peu du mal à mettre en place les balades, donc c'est dans ce projet, dans ce cadre que l'on a répondu à l'appel du programme d'incubation. Et donc on a intégré pendant 7 mois avec d'autres porteurs de projets pour aborder nos problématiques et y répondre ensemble. On est rentré dans le projet Fisatur avec une capacité à accompagner en fait des porteurs dans l'émergence de leurs propres projets et dans le renforcement de leur capacité entrepreneuriale. L'idée derrière, c'est de donner des clés à des acteurs en territoire, à des porteurs de projets, que ça les inspire et que ça les questionne et qu'ils prennent ce temps en fait aussi pour réfléchir à tout ça. C'est assez rare et précieux. Pesquette est un projet pilote. L'idée qu'on a eue avec la consultante en tourisme et l'ancien marin-pêcheur, c'est de proposer des sorties en mer à la découverte des techniques de pêche durable. Et j'ai eu la chance d'être incubée pendant presque une année à raison d'une session de mentoring tous les mois pour m'aider à monter le projet, à me challenger avec des intervenants super qualitatifs. O projeto visa a recuperação de embarcações tradicionais, a construção de réplicas e a criação de uma escola de miniaturas. É um projeto que vai ser desenvolvido muito em breve e contará, esperemos, com o apoio do Fisatur. E o que pretendemos neste projeto Fisatur é implantar um centro de ativação marítima, montar um pequeno museu, oficinas para dar oportunidade quer à comunidade local, quer aos estudantes, quer aos turistas, um espaço vivenciado, que possam visualizar, tocar nas coisas, possam participar. Pertenezco a una asociación que se llama Atalaya, que está formada por 5 componentes, 5 mujeres, que nos dedicamos al montaje y reparación de redes de pesca. Un oficio que está en peligro de extinción, la verdad. Montamos redes de pesca y las reparamos en algunos casos y recuperamos materiales que nosotros podemos transformar en artesanía que aprovechamos para vender en nuestras instalaciones o bien en ferias de artesanía tradicional. A expedición trae moito tipo de actividades. Os emprendedores formarán parte de xornadas abertas, de encontros B2B, de eventos regionais, que tamén será un hito importante dentro deste proxecto, outro tipo de workshops como van a ser con escolas de primaria e secundaria.
La travesía. Si bien al principio fue... Yo ya no esperaba mucho, luego una vez yo me acostumbré a la navegación, la situación nos formó un grupo tan cohesionado y bien, una perspectiva completamente diferente de lo que sería la costa y bueno, me encantó, me encantó. Tem sido uma experiência muito enriquecedora. Tenho conhecido gente muito interessante, é um prazer conhecer estas pessoas, conhecer estas terras e conhecer esta cultura marítima unida e em comum sempre com o nosso Oceano Atlântico. É enriquecedor, quer em termos pessoais, até pela experiência de ficarmos num veleiro e a pernoitar e a navegar, o que tem sido extremamente interessante e onde podemos trocar ideias e conceitos de uma forma muito rica. Portanto, excelente a expérience. En fait, le point commun, c'est la mer. Et j'ai été confortée par le fait que l'authenticité, la proximité avec les gens, la singularité également, sortir hors des sentiers battus, c'est ce que l'on souhaitait faire dès le début. Donc ça nous a confortés dans notre démarche. Ce que je retiens le plus, c'est vraiment les échanges avec les autres porteurs de projets. On a beaucoup de choses à se dire, on a la mer en commun et nos projets se ressemblent sur pas mal de valeurs. Y poco más que decir de Fisatur. Después, el premio que me han dado, no solo el monetario, que me han dotado con un premio de 3.000 euros, y se ve que esto estamos creando como una familia atlántica, ¿no? Me han aportado conocimientos, contactos, sabiduría y saber estar para el futuro en esto del turismo marinero. La verdad es que con el proyecto de Fisatur nos dan muchas ideas para poder aplicar en nuestro proyecto e hacerlo competitivo e bien. Foi com muito gosto que fizemos parte, com todos os desafios que ele nos apresentou, integrar vontades, formas de trabalhar, energias, mas no final acho que foi mesmo um projeto dos mais interessantes, talvez aquele que mais desafios nos colocou, mas também mais compensador no final. A viagem, para mim, representava o conhecimento. A minha ambição é que tenha um espaço social onde esta gente da Bretanha, da Galiza, venham lá mostrar o que valem, o que fazem, isso seria fantástico. Portanto, eu acho que, usando também outra vez a expressão galega, isto foi um projeto que terminou em glória. Obrigada.